24/7 এই হচ্ছে এজিটি লাইভ 24/7 This is AGT Live 24/7 দীর্ঘ বছর বাদে বলা যায় এই প্রথম রাজধানীর বাইরে কোনো জেলাতে শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে পালিত হলো রাজ্যভিত্তিক 125তম নজরুল জন্মজয়ন্তী। ইতিপূর্বে রাজ্যভিত্তিক এই ধরনের অনুষ্ঠান ধলাইতে করা হয়নি। 25শে মে কাজী নজরুল ইসলামের 125তম রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় আম্বাসা টাউন হলে, যার উদ্বোধন করেন ধলাই জেলার জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ ছিলেন শিক্ষা অধিকর্তা নৃপেন্দ্র চন্দ্র শর্মা, জেলা শিক্ষা আধিকারিক যতন কুমার দেববর্মা, জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক চন্দন সরকার, জেলার অতিরিক্ত জেলা পুলিশ প্রধান মানবেন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ। ব্যুরো রিপোর্ট, AGT লাইভ 24/7। বাংলা সাহিত্যকোষে যে কবি সহসা আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি হলেন আমাদের বিদ্রোহী কবি, মানবতার কবি, সাম্যের কবি, প্রেমের কবি কাজী নজরুল ইসলাম। আজ জন্মবার্ষিকীতে পড়েছি বিশ্বের বিভাগে কুসুম কুসুম বিভাগের প্রধান সংখ্যায় সেখানে কাজী নজরুল ইসলামে তিনি বিশ্বের বড় মাধ্যম। कभी नहीं देखा आगे इतना आगे जाकर 125 साल के बाद भी हम सब उनके याद करता हूँ। उनका एक एक भाषा क्या क्या भाषा में लिखा, क्या क्या कविता लिखा है, इसके नाम पे हम सारे याद करता हूँ। इसका मतलब है कि किसी भी आदमी अगर उसके अंदर में कुछ आग है, आगे जाने का आग है, कहीं पे भी जा सकता हूँ। आप दलाई में हो, कंचनपुर में हो, जम्मू जिला में हो या कोई अफ्रीका में भी हो, जैसा टेक्नोलॉजी का माध्यम से आपका पूरा जो भी टैलेंट पूरा दुनिया के सामने रखने का मौका अभी मिलता है, पहले ऐसा नहीं था, फिर भी बहुत सारे लोग आगे गया है। तो ये भी आप सोच के समझना, आप कभी भी हमको आप खुद ऐसा सोचना मत, मैं ऐसा एक जगह पे पैदा हुआ तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं, जहाँ पे भी हो। तो ये जो फोटोग्राफ आज एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है। एक स्टेट लेवल प्रोग्राम वो कंडक्ट करने के लिए हमारा जिला को सेलेक्ट कर दिया और हमारा जिला में एक स्टेट लेवल प्रोग्राम रखा। इसके लिए मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा हमारा जिला को सेलेक्ट करने के लिए, ऐसा एक प्रोग्राम हमारे लिए करने के लिए। और आपको सबको पता होगा, जैसा मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत छोटा मोटा बंगाल में बात करता हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, इतने मनुष्य नहीं, हमें केरला के रास्ते हमारे থেকে मुझे इससे भी ज़्यादा आप लोगों को पता होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कौन है नजरुल, नजरुल ने क्या किया, तो मेरा भी कुछ जानकारी मिलेगा तो आप बता दीजिएगा, मैं पूछते रहेंगे, मेरा बहुत सारा डाउट है, आप क्लियर कर दीजिएगा। अगर अनाउंस करने वाला माइक दे दीजिएगा बच्चों के पास, थोड़ा सा अभी तक हम बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, अभी आप बात कीजिएगा, हम सुनेंगे। तो एक जन गाड़ी बोलूँ तो नजरुल के कभी नजरुल के ये ना विद्रोही कवि बोलो, কারণ তিনি কবিতা লিখতেন এবং বিদ্রোহী, কারণ উনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে ওনার বিভিন্ন কবিতা এবং গানের মাধ্যমে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে যেতেন, যা इंग्लिश सरकार के विजय आगत होते। सभी मिले उससे भी ज़्यादा नजरुल के बारे में पता है और आप सबको नजरुल के बारे में इतना बढ़िया से चीज़ पता है। इसमें से एक कहानी आपको याद रखना है। 1899 में जन्म होकर 1942-46 में उनका 43rd ईयर में उनका कुछ तो बीमारी की वजह से थोड़ा सा उनका काम बंद हो गया था। तो 43 ईयर्स में जो भी काम, जब यूट्यूब नहीं था, जब व्हाट्सएप नहीं था, जब फेसबुक नहीं था, जब कोई टीवी नहीं थे, कुछ ऑल इंडिया रेडियो और न्यूज़पेपर थे, उसी जमाने में रहने वाला एक कवि, वो भी बांग्लादेश में जन्म होकर पूरा भारत का इंडिपेंडेंस को ऐसा जता सकते हैं और इसको इतना मोटिवेट कर सकते हैं। आपके सामने ये सारा सामान सब कुछ है, लेकिन अभी भी मेरे सामने कुछ बच्चे आता हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, है इसका एक एग्जाम है। तो ये लेकर आप आगे जाइएगा, आपका पूरा मूल जीवन में पूरा एनर्जी मिल जाए। और ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, आपके लिए तो बहुत लंबा सा कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे है, तो मैं भी आपके साथ रहकर इसका एंजॉय करूँगा। एक होगा हमारे যখন তোমরা ছোটবেলা শেখো যে দুর্গম জীবিকা
সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং যে স্তম্ভগুলিকে সামনে আমরা রেখে উপরে উঠতে চাই, সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই, যে মনীষীদের সামনে রেখে, তাদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম। খুবই ভালো লাগছে, আজকে ছুটির দিন, ভ্যাকেশন চলছে, সেখানে অনেক সবাই এসছে, বাচ্চারা সব স্কুল থেকে এসছে। তো তোমরা সবাই জানো, আমরা সবাই জানি, আমাদের জন্মের পরে আমরা যখন প্রথম বড় হতে থাকি, বিশেষ করে মাতৃভাষা যখন আমরা শিখতে থাকি, তখন মারা, পিসিরা, বিশেষ করে যাদের সঙ্গে তোমরা বড় হও, প্রথম যে বিশিষ্ট লোকজনের নাম করে, বিশিষ্ট জনের নাম করে আমাদের শেখান, তার মধ্যে হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী। যখনই তোমরা আবৃত্তি পড়া পড়ো এবং শেখা শুরু করো, তখন যে নামটা প্রথমে আসে সেই নামটা হল কাজী নজরুল ইসলাম। কেন? নিজেদের প্রশ্ন করতে পারো কেন আসে, আমরাও প্রশ্ন করতে পারি কেন আসে। কারণ আমাদের জাতির সামনে যে কয়েকজন মনীষী তাদের স্বাক্ষর রেখে গেছে, জাতিকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সাহায্য করেছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। Mother,
প্রকৃতি পর্যায়ের গানগুলিতে গ্রীষ্মের খরতাপ যেমন আছে, তেমনি আছে বর্ষার জীবনধারা, আছে মধুর বসন্তে দক্ষিণ সুন্দর ইন্দোর। আমি যুগে যুগে আসিয়াছি পূর্ণ মহাবিপ্লব, সাত সাতশ নরক জ্বালা জলে মম ললাটে, মম ধূম কুণ্ডলী করেছে শিবের ত্রিনয়ন ঘন কোলাটে। আমি স্রষ্টার বুকে সৃষ্টি পাপের তাপ তাপ হাহাকার, আর মর্তে সাহারা বগিছা আমি অশিবে তিক্ত বিষাদ।
Thank you.